Fahmi, Shelby? Okay. Okay, Kak Soto. Hi Fahmi, how are you? Hi, good. Good. Macam mana kat sana? Semua okay? Semua sihat? Well, semua sihat. Tak ada masalah. Cuaca pun panas kat sini. Cuma kita baru balik daripada Harris malam, long drive. And hari ni macam everyone a bit tired lah. Normal lah. Ya. So seperti yang semua tahu, Adam akan ke replacement untuk listen di Moto2 World Grand Prix. Adakah Fahmi akan teman dia ke World Grand Prix juga pada minggu ini? Minggu ini kan race? Ya, minggu ni. Ya, saya akan pergi dengan Adam pada hari esok pagi. Kita akan ambil flight daripada Barcelona sampai ke London, dan I will be all the weekend dengan Adam lah dekat Silverstone. At the same time, we are looking at some place for Adam or Damo next year dekat World Championship. Seperti yang semua tahu, Petronas SRT dah tutup tim dia. Okay. Ini dia punya initial plan memang nak pergi ke Petronas SRT. Slot tu memang dah ada, tapi the team Petronas pull out from the sponsorship, and then kita kena cari alternatif lain lah. So SIC dah bersetuju nak commit dengan dengan fee yang kita nak kena bayar ataupun dekat some teams. So let's see, kalau kita jumpa slot, we need to take it. Okay, so adakah ini trip ke Silverstone? Ada kira juga ini trip yang awak ke sana untuk try to meet up some team untuk discussion untuk rider kita untuk tahun depan? Yeah, yeah, betul. So I will knock all the doors, I will knock all the teams and tanya any possibility for Adam or Damo to race in World Championship next year. Okay, of course subject to budget yang datang daripada our sponsors, SIC. So let's see, this is just a first touch, but we need to confirm. Kalau boleh kita nak kena confirmkan as soon as possible lah placement seat tu. So jadi yang apa tu SIC dengan Petronas dah end dia punya collaboration. So kalau kita ke Malaysian team ke Moto3 atau Moto2, siapa punya speaker tu? Saiful. Okay, proceed. Okay, adakah SIC akan sponsor seperti yang awak cakap? So SIC will be on their own to create another team atau on board with some other team kat World Grand Prix nanti? Kita akan joint venture dengan any other team to create to continue dengan our current team. I think our budget will not allow us, because nak continue dengan team sendiri, at least nak kena ada dua riders, and it will be very expensive, okay, but it's not impossible. Tapi Ed, the kekangan yang kita ada adalah sekarang ni the time is very short. Sekarang kita dah bulan 8, so nak approach kepada any corporate sponsor, I don't think we have enough time, So but I think it's okay. It doesn't matter kita race dekat tim lain ataupun tim Malaysia, as long kita ada rider Malaysia kat sana, itu yang paling mustahak. Because I think if we have budget, yes, we want to have Malaysian team, but we are racing in Europe, the
the currency is not the same, and with our current situation, COVID and stuff, I don't think many corporate company nak join racing. So It's yeah. tough lah. Yeah. Okay, one more last question. So seperti kamu kata tadi, memang target nak bawa Adam dengan Damo ke World Grand Prix next year. Apa pandangan Fahmi antara dua rider ni? They are really well prepared to go World Grand Prix atau just the sake of we want Malaysian to go to World Grand Prix? Well, actually soalan ni ada setiap tahun, okay. But we can see yang this year Damo dah menang some races, one races, and then few top 10s. So cuma kita nak kena improve kita punya consistency, okay, during CEV team. CEV pun bukannya satu championship yang senang, especially dekat Moto3, because semua rider memang sangat kompetitif. Kalau kita nak cakap rider Spain ni memang semuanya kompetitif. Tapi itu bukan alasan untuk kita. And this year kita dah tunjukkan yang terbaik, okay, dengan rider kita memenangi perlombaan. Adam duduk dekat podium. So sebelum ni tak ada, okay. Sebelum ni kita tak podium tu memang boleh katakan jauh lah dengan kita. But ini adalah salah satu halangan-halangan yang kita perlu ambil, sebab kadang-kadang bila kita perform bila kita perform dekat racetrack and we are hoping to go to World Championship, time tu lah pula tak ada slot, okay. Time kita tak perform, time tu lah opportunity ada banyak, okay, 2-3 team nak ambil. So I think now we need to focus in the short time. We need to focus, finish the season in the good place, and from my side dengan management we will try our best to secure some seat dekat World Championship. Okay, that's all from me. All the best, Fahmi. All the best. Good luck. Thank you. Thank you, Kazuto. Fahmi, ni daripada RTM ya. I will read on behalf. Apa yang tim nak capai untuk next race pasal beza jentera nanti, itu soalan pertama. Soalan kedua, pandangan pasal tak ada tim Moto2 dan Moto3 dalam Petronas SRT tahun depan. Adakah CEV akan terus menjadi agenda utama tim? Itu saja. Surya Akil, my head was in another place. Okay. Dia ada dua soalan. Can you repeat? Soalan pertama, okay. Apa yang Fahmi dan tim nak capai untuk next race pasal beza jentera nanti? Dekat World Championship, right? Ya. Okay, untuk wildcard Adam ni, saya sebenarnya tak nak letakkan apa-apa nombor, okay, dekat Adam, because nak letakkan beberapa nombor ni memang senang, tapi sekarang ni kita tak boleh ukur how competitive we are, okay, compared to all the riders yang ada kat World Championship sekarang, because of course we just come back from Jerez, kita baru je habis Jerez race 2 hari lepas, and now kita pergi ke Silverstone, championship yang berbeza, motor yang sedikit sebanyak berbeza daripada segi engine. So bagi saya akan tengok Adam punya first day, free practice 1, free practice 2, and tengok macam mana dia punya feeling, and I think daripada situ kita boleh set lah kita punya target untuk hari perlombaan, okay, because World Championship, Moto2 World Championship is not an easy class, tak senang. So banyak rider MotoGP turun ke Moto2, so but we will fight hard. I will help Adam, I will be with Adam, together with Petronas SRT,
and yeah, we will try our best dekat Silverstone. Soalan yang kedua daripada RTM dan terakhir daripada RTM. Yep. Pandangan pasal tiada tim di Moto2 dan Moto3 dalam Petronas SRT tahun depan, adakah CEV akan terus menjadi agenda utama tim? Yes, itu betul. Because kalau perjalanan kita nak ke MotoGP, kita kena ikut path yang betul, iaitu kita kena pergi CEV dulu, and then baru kita ke MotoGP. So sekarang, bagi saya sekarang ni kekangan yang saya ada adalah siapakah pelapis Adam, siapakah pelapis Damo, okay, untuk dibawa next year ke sini. So dan dalam masa yang sama juga ia tertakluk kepada berapa bajet yang SIC ada. So I think selepas habis di Silverstone ni kita akan buat kita akan buat decision lah, sama ada siapa yang akan pergi CV, siapa yang akan pergi ke World Championship tahun depan. So kita tengok siapa yang somehow achieve dia punya target this year, and if not, we continue dengan CV next year kalau tak ada siapa-siapa yang pergi ke World Championship. Right, thank you Fahmi. Next, Fadli Ishak from NST. Hi Fahmi. Saya just nak confirmkan balik tadi you kata next year memang dah ada place dalam SRT Moto3 ke 2 untuk Damo saja ke sekali dengan Adam tu actually? The original plan. Right, sebenarnya dia bergantung kepada our championship standing, okay, di CV. So nampak peluang untuk Damo ke Petronas SRT, okay, this year tu cerah, okay, sebabkan dia memenangi perlombaan dan dia berada dalam keadaan yang kompetitif, okay. Kalau saya tanya saya dua race lepas, okay, bulan Jun memang tempat tu ada untuk Adam, okay, tapi sekarang mungkin tempat tu dah tak ada, okay. Kita kena betul-betul kena cari alternatif lain lah, okay. Apa yang terbaik untuk Kerry Adam, apa yang terbaik untuk SIC as a sponsor. So pada pandangan saya sama ada Adam ataupun Damo ke World Championship, salah seorang pergi, saya rasa dah bagus lah. Kalau dapat pergi dua-dua pun bagus. So tapi nanti tahu siapakah pelapis yang nak kena ada dekat CV, sebab local championship sekarang tak jalan. Itu yang menyedihkan lah. Kita tak boleh nak tahu siapa yang seterusnya. Fahmi, pasal nak pergi cari tim untuk Damo dengan Adam ni, situasi sekarang ni kalau kita tengok contoh macam basikal last year, banyak road team yang tutup, sponsor tak ada, so jadi berlaku lambakan rider di hujung season lepas untuk basikal lah. So macam untuk tahun ni untuk motor pula, senario dia pun ada persamaan sikit lah dari segi sponsorship, ada sponsor yang keluar, dan dari segi rider nak kena bawa sponsor masuk tim pun mungkin susah sikit rider nak cari sponsor. So macam mana Fahmi tengok persaingan untuk mendapat slot di World Championship tahun depan untuk Damo dengan Adam ni? Okay, nak cakap placement seat yang rider yang bawa duit ni, kita pun bawa duit juga dekat CV, okay. Mungkin nak perlu kena top up another 40% apa yang kita bayar dekat CV to masuk dekat World Championship. Saya percaya sekarang ni memang ramai tim yang mencari rider yang rider yang bawa sponsor lah sebenarnya kita. Rider yang bawa sponsor nak join the team, because dengan pandemik sekarang ni memang banyak company dah tak nak join lah motorsports, because banyak business not going well, so banyak benda lah, banyak faktor. So let's see, because
kita ada banyak package yang ada dekat World Championship ni. So lain team lain harga dia. So and then once saya dapat harga, kena bentangkan dekat SIC. So SIC kena bawa ke atas lagi. So let's see lah kalau apa yang saya dapat nanti dekat Silverstone. Terima kasih, Fahmi. Okay, thank you Fadli. Anyone else ada question untuk Fahmi? Ada yang nak tanya Ada. Zulfahmi Okay. lagi? Okay, sila. Amirul. Okay. Assalamualaikum Fahmi. Salam. Berapa jam semalam Adam bawa kereta? Bawa sampai rumah? Adam, semalam bawa kereta. I think 5 hours kot dia bawa. Lepas tu Ibrahim lah bawa. I tak bawa. Tapi semalam masa Fahmi live sama sejam setengah tu saya tengok start sampai habis memang banyak benda lah Fahmi ada share kat situ kan dari segi training apa semua kan. Cumanya nak berbalik soal team untuk Moto2 dengan Moto3 World Championship tahun depan. Okay, macam Adam cakap dia preferably nak race dekat World Championship Moto2 tahun depan. Jadi dan Fahmi pun explain this time around pergi Silverstone weekend ni nak pergi ketuk pintu semua team yang ada kan. Jadi team yang Fahmi masukkan tu hanya dekat Moto2 atau sapu sekali Moto3? Yeah, both. So dua-dua lah. So sebenarnya it's time tau. Kita dalam orang sepatutnya selalunya dah shake hand bulan Ogos ni diorang dah sign kontrak lah. Kita baru nak pergi cari tempat. So saya dalam position saya ni saya kena buat muka tak malu, just pergi, because we want the best for our riders, and kalau we need to go to Dorna to fight dengan Dorna to say to Dorna, hey, come on, one more Malaysian rider dekat dalam World Championship. So I think Dorna pun ada hak untuk memberi macam mana saya cakap, mensarankan dekat tim-tim, okay, ambil Raja Malaysia. So macam tu lah. Okay. So tim part tu I nak kena cakap dengan SIC lah supaya dia play dia punya role. So dalam hal ni pun saya minta tolong banyak Dato' Razlan. Because I kenal banyak tim dekat dekat World Championship, tapi I dah keluar dekat World Championship tu 2 tahun. Okay, jadi mungkin Dato' Razlan adalah orang yang yang orang yang baik untuk introducekan I ke some teams. Jadi Razlan kiranya Dato' Razlan akan follow sekali lah dalam perbincangan ni. Follow sekali tu I'm not sure. Tak ada lah, selalunya tak ada lah. Because that's not his part anymore. Sekarang ni antara Syafiman lah. Saya, Syafiman dan juga SIC lah. Okay. So tak silap lepas ni CEV dekat Misano punya round cuma Moto3 kan? Betul, ya. Dan ni kebetulan weekend tu sekali serentak dengan MotoGP tak silap. Betul. Jadi mungkin kita ada peluang tengok Adam ke atau Damuk pula ke yang akan cuba sit dekat Sprinter Racing? Sebenarnya memang ada, tapi okay. Tak tahulah. I think I cannot say lah. Okay. Kita tunggu je lah kot. Tapi perancangan tu ada lah? Perancangan tu memang ada. Pada awalnya memang ada, tapi so sekarang ni memang kita tak boleh nak cakap apa. Kadang kita plan minggu depan yes, tapi no sebenarnya. So better I don't say lah, because kita tunggulah official announcement daripada SIC or Petronas SRT. Okay. Itu je lah soalan saya, tapi untuk betulkan balik apa yang Fahmi cakap tadi, sorry. Nanti the team SRT will come up with the official statement. Dah baru nak buat berita siap-siap. And then for side Fahmi, Zeki Racing dengan SIC. So Zeki Racing for all FYI, Zeki Racing and SIC will push together to get the slot for Adam and Damuk for next season. So we will do the best. So anything nanti we will keep updated. Cuma right now is the flow will be on Fahmi dekat sana, and then SIC
and ZK Racing will do together. Itu untuk pembetulan ya. Okay. Ada soalan daripada yang lain before I wrap up the floor? Thank you Fahmi. Anyone else that have question for Zulfahmi? Kalau tak ada, I akan tutup session ya. Boleh tanya lain tak? Ya, sila. Fahmi, bila nak balik buat mini GP ni? Okay, saya selepas Silverstone memang saya plan nak balik. Because sekarang ni memang tengah tunggu situasi kat Malaysia reda lah, because what kind of question, I don't know. You guys also don't know what's going to happen next week, you know. At the moment I cannot plan. If I said kalau I cakap the race will be in September, nobody knows, you know. Because sekarang ni, well, dekat Malaysia memang okay, sekarang ni ada banyak sektor yang dah buka, okay, dah a little bit more free. Vaksin kita pun is going well, so I estimate kita start mini GP end of September, okay. Itu yang paling awal lah, because I believe kita kena betulkan dulu, okay, kena stabilkan dulu hidup, baru kita fikir pasal sukan ni, pasal mini GP. Because kadang-kadang I start bila keadaan dah reda, I terus start nanti, because mini GP pun ada financial commitment daripada parents, so I takut dia tak boleh commit, and then some of them akan pull away, so dia jadi tak best. So I hope I can start at the end of September, okay. The bike will arrive very soon dekat SSC. So let's see, okay. I hope any other championship such as Capri dan juga MSBK akan start dulu, and then baru mini GP, because mini GP ni involve budak-budak bawah 12. Tu yang macam agak susah sikit. Bila MM tanya pasal vaksin, of course budak bawah 12 tak ada vaksin, so mungkin ada SOP yang kita nak kena develop daripada situ lah, untuk budak-budak yang bawah 12 tahun ni. Fahmi kata tunggu motor arrive. Adakah semua akan tukar motor baru untuk mini GP tahun ni? Ya, semua akan tukar motor baru. Semua akan pakai motor Ovale. Last year kita pakai Bucci. This year Ovale full sponsor kita. Okay. And kita kena tukar motor tu ke Ovale. Tahun ni kan dia dah bukannya SIC Mini GP. Tahun ni FIM Mini GP Malaysia Series. So FIM Mini GP Malaysia Series ni dia kena pakai jentera Ovale, yes. Okay, faham. Alright, kita tunggu good news. All the best. Okay, Thank you. for Malaysian side, for FIM Mini GP Malaysia Series and SIC Ovale Championship, nanti SIC akan keluarkan further announcement subject to current situations. And for that, thank you all for Sudi join the media session the very last minute. But on behalf of SIC and ZK Racing, we really appreciate it. So once you guys share out the news, please share the link with me so that we can view it together. And yeah, good luck for Fahmi, Adam, and all this weekend, and stay safe. Goodbye. All right. Thank you. Bye-bye.